Frank. Ni mana mija o fo te viere. Gabriela, la force invisible. Ayi te ka ɲuman kɛ de. Allez, mi mana mija o fo, ciao bo a ben dude. Anga fierté. Ni te malika fe, ni te fitin ni fe, ni te ras 24 fe, ni te HM Chigo fe, ni go te fima fe, ni go te jema fe, on est, allez, tia befaga, ala, ou kunti, tia befaga, allez, tia bemine, ala, dizaine ou ala, Malika Family FPR. Auni ula, auni su. Aina ko be de ko golon te koyi. An be ku mande dagabana tapi sanfɛ. Aw bisimila gele sanfɛ. Ni Malika yɛrɛ, la force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, furufurutigi, a kalaman batigi. Ni mena cɛ ye la, ni ma Malika ye kɔni, ma fɛn ye. Ni ye cɛ sɔrɔ, ni ma Malika sɔrɔ, i ma cɛ sɔrɔ. Ayi dɛ, force invisible ko de do yan fo yɔrɔ mun na. O mana kɛ san bɛ gɛrɛ dagabana tɔntɔnw ni dagabana kɔrɔkɛw la bi. N b'olu bɛɛ fo de kelen ni bi ko be parce que olu bɛɛ de sɛn bɛ kuma la donc ko be. Yan fo Espagne, le grand Ivan, le lion des lions. Non, tonton Ivan niga kuma me. Non, Ivan a dane do ami ɲɔgɔn bolo tonton niga kuma bɛɛ mɛn a diyara n ye a bonyara ma. Non, ko bɛɛ ye ko kelen ye. Ne fa de ye aw ye o. Aw tɛ se ka den ɲɛnama wolo k'o bila k'o ka kɛ jugu sago ye, c'est impossible. Aw kow bɛ ɲɛ de o ye diyagoya de parce que ni mɔgɔ min y'a k'i fa ye k'a k'i ba ye k'a k'i balimaw ye k'a k'i sinjiw ye k'a k'i kabilaw ye e denw tɛ se ka to jugu sagoya la, c'est impossible. Donc kana balaba si ta den toro yirijugu feere ko bɛɛ ye ko kelen i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ. O mana kɛ sa Ami Jayi, non Ami Jayi a dan de do sa ko bɛɛ ye ko kelen. Baba Cabral olu ye kɔrɔkɛ arrangé u ye, non Baba Cabral a dan de do ko bɛɛ ye ko kelen. Kuma bɛ laban tiɲɛ de ma o. Ko mana munumunu cogo o cogo a bɛ tila ka laban tiɲɛ de ma. Baba Cabral a dan de do ko bɛɛ ye ko kelen. Donc
aw bɛɛ de ka foli kumaba bɛ o mana kɛ n bɛ gɛrɛ grand-sœur yɛrɛ la kama i ka foli bɛ yan fo États-Unis donc ani dɔgɔmuso yɛrɛ la reine de la SAP donc a dan de do sa ko bɛɛ ye ko kelen ye ayi dɔgɔnin tɛ bɔ o la k'olu bɛ dɛsɛ labɛn nɔ ayi civilisation ayi tɛgɛ Bamakɔ jeune fille yɛrɛ k'e tɛ se labɛn c'est impossible ayi c'est impossible ne jɛman ba hali n'an ye tafeni ta ka siri an yɛrɛ la c'est calme on est au calme on fait avec classe tranquille ko bɛɛ ye ko kelen hali n'an ko ka go ye min ye min ye o de y'o ye sa donc ne force invisible ye a dan de do dɛ fitinin yɛrɛ n ka foli kumaba b'i ye denmisɛnnin ni hakili denmisɛnnin min hakili sigilen do a b'a dɔn ko la dɔn a b'a bɔ ko la dɔn tonton Bafajaw i ka foli kumaba ba yɛrɛ bɛ yan wallahi en tant que mɔgɔ ɲɛnɛmaw b'aw ɲɛma en tant que anw ni mɔgɔ barikamaw de bɛ ɲɔgɔn bolo baara la an bɛ se ka jɛngɛ de mais anw tɛ fili tonton Bafajaw i ka foli yɛrɛ kumaba ba bɛ yan RAS 24 patron ko bɛɛ ye ko kelen i ka foli kumaba ba bɛ yan nɔ donc LSM Chico i ka foli kumaba ba fana bɛ yan nɔ o mana kɛ tanti Nefertiti Songo Mani Bakoma madame la présidente aw bɛɛ ka foli kumaba bɛ yan o mana kɛ n bɛ sɔrɔ ka n tilen n bɛ don sujet kɔnɔ parce que bi sujet ninnu ka ca mais bi kuma bɛ fɔ de avec finesse avec élégance tranquille Mali ka famille tɛ pressé an tɛ boli an tɛ galon da mɔgɔ la ayi mais n'i bɔra ka kuma ɲagami Mali ka famille la princesse ni bɛ bɔ ale b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye bonya ni karama kɔnɔna la hɔrɔnya ni danbeya kɔnɔna la parce que an na marala de an bɔra du maralenw de kɔnɔ pour que i ka don Mali ka famille la i ka se Mali ka famille princesse yɛrɛ la fɔlɔ n'o y'a daminɛ anw ye wallahi bila n bɛna kuma dɔ fɔ ɲɛna kɛlɛ bɛ ka se yɔrɔ min ma n bɛn'o de f'u ye parce que u tɛ se o kama n bɛ yan yɔrɔ in f'u ye pour que i ka se muso kolonden tɛ se anw na muso min ma sɔn a cɛ ye o den tɛ se anw na muso min ma ko to a cɛ ye o den tɛ se anw na wallahi barika tɛ den min na i tɛ se anw na i mini gosi anw na cogo cogo i bɛ bin denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔkɔrɔbaya tɛ mɔgɔ tiɲɛ bilahi talahi barika tɛ dala kuma ye ayi barika ye fɛn dɔ i ba de b'a ɲini fɔlɔ k'a labɛn k'a bila denw ɲɛ ba de bɛ barika ɲini fa fɛ fɔlɔ k'a labɛn k'a bila denw ɲɛ mɔgɔbaw bɛɛ bɛ nin dɔn mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ bɛ nin dɔn denw de mana b'o kɔnɔ olu bɛ kɛ tare olu bɛ kɛ barikadenw ye wallahi k'aw tɛ sɛgɛn aw bɛ sɛgɛn mais aw malo na o tɛ sɔrɔ ne de m'a fɔ ye n ko depuis kɛlɛ in daminɛna k'an ka taa doucement k'an bɛ se yan non an bɛ se mɔgɔ ne ma se k'i wolo ba bonya e ma se k'i wolo ba kanu e tɛ se ka i kɔrɔmuso bonya e tɛ se k'i balimamuso bonya e tɛ se ka diɲɛ muso si bonya hali i bɛ muso min furu n'a b'i kɔnɔ ta i ye e tɛ se k'o bonya c'est impossible bon pour que i ka Mali ka kɛlɛ f'i ka kɛ cɛ de ni ko n ko cɛ de bɛ yen PD tɛ se ka Mali ka kɛlɛ jɛnɛba jan turulen tɛ se ka Mali ka kɛlɛ za tɛ se ka Mali ka kɛlɛ min bɛ si mɔgɔw ka so kɔnɔ e tɛ se ka Mali ka kɛlɛ faden to dunna tɛ se ka Mali ka kɛlɛ fadenw senna samara tɛ se ka Mali ka kɛlɛ faden sago tɛ se ka Mali ka kɛlɛ fadenw dala dumunitɔ dunna tɛ se ka Mali ka kɛlɛ ni y'o fɔ ɲɛna aw bɛ ɲininka ko mun na n b'a walawala u ye n b'a fɔ u ɲɛna parce que kuma tɛ ka kuma tentɔ ye kuma fɔ sansi bɛ kuma min na kuma fɔ i ka taa kuma fɔ cogo la bani adamadenw ma n'u sigi n'u y'i lamɛn u b'a dɔn i bɛ ka kuma min fɔ parce que kodɔnnaw de bɛ kuma faamuya minnu bɛ ko kalama de bɛ kuma faamuya est-ce que i bɛ yan i b'i ka faransi kɔnɔna sigi la k'e de bɛ faransi ka bɔ ka n'i sigi Facebook sanfɛ kanbelen kɔrɔ san 50 o bɛ dafa siniwa o bɛ dafa sinikɛnɛ mɔgɔ t'o dɔn hali bi e ma tila mɔgɔ langoloya la hali bi e de ma tila k'e bɛ n'i sigi de ko ka musow lankolon bila hali bi e de ma tila fila sili la musow fɛ muso sugu bɛɛ min ka ɲi min man ɲi e de b'o bɛɛ sanfɛ ni dɔ ma jigin ni dɔ bɛ yɛlɛ hali bi e de ma tila o la ni digɛli de ko min na ko n b'a fɔ wa n b'a bɛɛ wala ka pepepewu k'a nɔgɔ bɔ a la i bɛ yan nɔ i san 8 san 10 faransi hali bi e de bɛ faden sago la mɔgɔw ka du kɔnɔ dayɔrɔ t'e bolo so t'e bolo est-ce que depuis nin yɔrɔ la i bɛ segin i bɛ taa aw ka so i bɛ taa ɲininkali kɛ sa n ko cɛ ɲɛnɛma minnu bɛ faransi yan bi i b'a fɔ ko bi an bɛ yɔrɔ min na ko min bi e âge ye mɔgɔ o mɔgɔ ye e ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ catégorie kelen na k'aw bɛ filan kelen na u bɛɛ b'u ka so u ka du b'u bolo n'i ye baba kabarali sigilen i bɛ ɲɛngoya de bɛ k'i la sinon i b'a dɔn a tɛn na ko cɛ lafiyalen don i b'a dɔn ko nin ye cɛ proprelen de ye k'a suma ka di a ka mobili b'a bolo a n'a muso bɛ tranquille awɔ Ami Jayi a ka mobili b'a bolo a b'a muso fɛ tranquille hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko jeune premier de don u bɛ s'u ka labɛn na u ka kow bɛɛ ka ɲi tranquille Ivan yan fo Allemagne Espagne hali n'i ye Ivan ye i b'a dɔn cɛ belebele finman jamaja tonton Ivan den bɛɛ tɛ tubabu muso furu dɛ
a fɛn fɛn bɛ yan nɔ tubabumusow ka di ye k'u ka sa an ka farafincɛla ko min tɛ tubabumuso fɛ o ka dɔgɔ dɛ mais tubabu yɛrɛ tɛ sɔn bɛɛ la jango ka sɔn bɛɛ ka furu la Ivan n'i ye tubabumuso furu k'i sigi n'a ye ka furu kɛnɛ fo ka taa fɔ ala ta sera don min na a dɔw ye arabuw bɛɛ kanu yan ko tubabu hali arabuw yɛrɛ ma sɔn o la ni ne digɛli tɛ mɔgɔ t'a fɔ hali n'i y'olu sugu bɛɛ i b'a dɔn ko ninnu bɛɛ cɛ suma dumanw ye ninnu tranquille jo bala kana balaba ayi i bɛ se ka kuma de kuma jugu min y'i diya k'o fɔ n'o tɛ n'i y'a jɔlen i b'a dɔn k'a bɛ pari i b'a dɔn ko dawula b'a la i b'a dɔn ko mɔgɔ de don kunkolo a b'a kan da la a bɛ kuma min fɔ a b'a dɔn a bɛ ko min kɛ a b'a dɔn wa sisan suma bɛ dɔn telefɔni fɛ a suma fana ka di mais hali bi e ma se k'i kasa tigɛ mais n bɛ nin d'i ma ten bilayi wara suuli i ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'i kasa tigɛ ka bɔ yen nemurukumuni kɛ o ladɔn n b'o fɔ aw ɲɛna bi nemurukumuni ladɔn ko Faransi PDK ba Jɛnɛba Jan turulen k'a ka lemurukumuni ladɔn ɲini ni ne fiman tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ ninnu fɔ an ɲɛna n'a ye lemurukumuni ladɔn ɲini o ni lemurukumuni yɛrɛ a bɛ ala minɛ ka bidɔn cristalline de b'anw bolo yan nɔ cristalline ou bien n'o t'a bolo a k'ale ka nɔnɔ boîte dɔ ɲini a b'o ji bisi de k'o k'o kɔnɔ minɛ n'a ye ladɔn in bila duguma fɔlɔ a bɛ lemurukumuni ninnu ji bisi ale ka n'a fara fili dɛ parce que ni kasa concentré la fo fara in ka to a la de i bɛ fara in datugu a da la ni ne tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ ninnu fɔ i bɛ une semaine i b'a datugulen to ka n'i ko safinɛ la safinɛ t'e kasa tigɛ tuguni i bɛ to k'olu kumunen de ta sisan i b'a tereke kamankɔrɔla ninnu na k'olu k'o tereke n'o ye k'a tereke kamankɔrɔla dɔ ninnu na i fari dogodogo ninnu i b'a tereke olu la nemurukumuni kumunen pendant une semaine o b'i kasa o bɛ caman b'i kasa la hali n'a bɛɛ ma tigɛ caman bɛ b'i kasa gɛlɛn in na i b'olu bɔ a la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka na k'e bɛna faso jɔ kɛnɛ kan a ye minisiri jumɛn ko kasa b'a fɛ a ye mɔgɔba jumɛn Faransi ko kasa Mali la ko kasa b'a fɛ a ye cɛ jumɛn ɲɛnama jumɛn da don ko ye mɔgɔ ɲɛnama ko la ko kasa de b'a fɛ e tɛ t'i kasa tigɛ fɔlɔ i da cɛjugu kangalen min b'i da i kuma o kuma i dabara fila de bɛ ka kanga ayi olu ye kɔnɔna joli ka baaraw ye fɛrɛ k'olu la i k'olu furakɛ fɔlɔ yanni ka n'i sigi k'e b'i da don dakabana musow la k'e bɛ n'i sigi k'e b'i da don diɲɛ muso ɲɛnɛma na e t'a dɔn ko diɲɛ kɔnɔ ko cɛya yɛrɛ ye gundo de ye wa ko cɛya yɛrɛ hakili de ye wa ne ko ne tɛ cɛw jaabi mais pedew ne n'olu bɛ ɲɔgɔn na fo lahara parce que ne ni pede tɛ jɔ la fan kelen fɛ o olu pede ninnu olu tɛ musow ye olu tɛ cɛw olu tɔgɔ de ko pedew wa ne b'olu ta fɔ olu ɲɛna su bɛ ko a dugu bɛ jɛ Malika ka princesse awɔ a yɛrɛ e bɛ se ka cɛ dɔ kɛlɛ Malika famille la yan ou bien e bɛ se ka muso dɔ kɛlɛ Malika famille la yan nɔ non mais c'est impossible e tɛ se o n'i taara kasa ninnu bɔ i la fɔlɔ k'olu tigɛ k'olu bɔ i la i b'i jɛngɛ k'i tilen k'a layɛ k'i yɛrɛ kɛ den kalama ye nkalon tigɛ i b'a dabila koma yɛlɛma i b'a dabila juguya kisɛ bilen ni hɛni min b'i dusukun na i b'a bɔ a la i ma se ka taa ɲɛ fo ka taa diɲɛ wuli tɛ ku i fadenw na e faden bɛɛ bɛ kɛ fɛn ye Faransiya e tɛ kɛ fɛn ye e faden bɛɛ bɛ mago ɲɛ a yɛrɛ e tɛ mago ɲɛ i yɛrɛ mun de b'o bila mɔgɔninfin na juguya depuis k'an da k'a wolo k'an bila diɲɛ kɔnɔ n ye mɔgɔ ka juguya ye mais ma nin PDK ba in ka juguya ɲɔgɔnna ye ɲɛ la m'a ye fɔlɔ m'a ye ayi m'a ye ɲɛ la mais mɔgɔ ni mɔgɔ ye jɛ kɛ n'a tigi tagara n'a segira ka na yafa deli fɛ k'aw ka segin jɛ kan ne m'a f'i kana yafa i bɛ yafa kana jɛ k'a fɛ tuguni a ma min sɔrɔ i la siɲɛ fɔlɔ a bɛ ka segin ka n'o de ɲini mɔgɔninfin bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna ta de kan mais ka fili tɛ wuli ka bɔ fili kɔnɔna la o de ka jugu n ko pour que i ka Malika kɛlɛ f'i ka kɛ alala ye pour que i ka Malika kɛlɛ f'i ka kɛ hɔrɔn ye pour que i ka Malika kɛlɛ f'i ka se k'i yɛrɛ ta fɔlɔ ka so dɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye ni ala ni alakira sɔnna a ma ka muso furu k'i ka muso charge ta non kana taa mɔgɔw fɛ ka dumuni kɛ ka tila ka emporter kɛ ka taa di waliden ma hali tɛ to emporter di waliden yɛrɛ ma a b'o bila a kunna ka si ko k'a ka sini dumuni fana ye ne digɛli tɛ mɔgɔ t'a yɔrɔ ninnu fɔ mɔgɔ min ma se ka muso kelen ta k'o ladon ka soni kelen sɔrɔ pendant 10 ans et quelques en France hali bɛ de bɛ cucu la depuis ye i b'i sigi i b'i ɲininkali k'i ka vie la e ka vie ye mun ye e nana mun de kɛ diɲɛ kɔnɔ e sera ka mun de réaliser ni e tɛ PD ne tɛ faden sago ne tɛ fadenw senna samara e ye mun de ne tɛ se ka hɔrɔnya mina ta ni mɔgɔ ye ko karisa k'i ka di n ye bi sini ko de bɛ tila ka bɔ k'e tiɲɛna bɛ bɔ ne de la aw ye Malika kɛ ko sugu bɛɛ yan nɔ aw tɛ se barika ni danbe min bɛ Malika la a t'aw la barika ni danbe min bɛ fitinin na a t'aw la barika min bɛ Malika famille la a t'aw la walahi aw b'aw turu aw kun kan aw turu aw ɲɛ kan fo ka t'aw kun kari aw tɛ se aw nana ni jumɛn fɔlɔ ye di k'aw bɛna a fɔ ko Malika n bɛ na ni Malika ye n bɛ Malika yira aw nana ni mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ diɲɛ bɛɛ y'aw yira la ko nin tɛ Malika ye ko wa nin tɛ se ka kɛ Malika ye fana non aw y'o bila aw ma solution sɔrɔ o la aw y'aw sen don k'aw bolo don o la o dɛsɛra o banna pewu solution ma sɔrɔ o la aw bɔra o la aw nana ko aw bɛna sisan nɔ Malika ye cɛ o cɛ régler Facebook in sanfɛ yan nɔ Mori Kunda k'olu régler k'olu ka cas régler k'o bila kɛrɛfɛ hali sini n'olu bɛ kuma Facebook olu jaabi tigɛ hali sini ni olu wele n'i mɛnna kuma la olu fɛ olu b'u ka téléphone tigɛ ni yanka dɔw de don aw taara aw de ye nɛni hɛrɛ nɛni da o mɔgɔw kelen kelen n'a kan yan
Si ça comme une affaire comme dans l'oulou de on a pour que en black and yesholuman. Non, jamais un clalo loulou. Mais on a fini avec ces gens-là. Ben, lui et Facebook, ça fait, mais on a fini avec ces gens-là. Agnolo bega dozu douma. Ali biulubu yele la regrede. Ali chini ou yado ku erreur de malika ou taper tienne kan fana wali chini ngena usura ambu taper anya fesraka. Oli osoro. Mais jonu ngero lutibu ma heni. Ni ede kume shola koya arankin ni juguya ni nyengo ya. Shola e komani nye tere membe feki fakadi. Shola ba ta efe o. No o ya ta efe bi kana ka be na ejabi an bi ka ebe fusa no efe me ebo toko ere fo o manu yi. Ni nete mo ko ta ron nufo. Hali ka toko fi dala mandai. Parce que mo goni fi adama de ibe ke halala be bi yere de la. Iga ke mo nyene ma be bi yere la. Juguya ki se blé aka bi dusukun kono la ika heni ki se blé nga bile yere do. Fe mi mo ma na ke fin fe o de be présenter fari couleur la. Mais en ban neni iba kon ko fedi. En fan neni iba kon ko fedi. O de la ka ye ka mo neni ki doya ki so mo be buruja ka kla na sigi ka dumini ki fe. Ife ka jimi ife ka kla ka dai fe ka kla ka wuli ka ta no te mo fagale o su mo obi faga ki na ishudun keneka ka kashi shudun jama no fe. E den ta shubaga de den ta keleni shubaga e odi. Den kelen ta baga shubaga e odi. E mo jugude e mo jugu la kari de billa e ka jugu ya e se kote me be sa ki tu ka jugu la parce que bibi ko jena tike fembela ite ke fenye fo ka ta jinye wuli bile be tu fade mbe ko fe bile ni fe adamina o be ba datu la wa jinye be wulu ba datu la fana o ye mo ni fi ngani yade femi mo ni go ke e kan ala nya be dusukuna ka teme yere kan femi mo ni go ke mo nyene me ala nya bi yere la ka teme yere kan o la ni ala mindi mima ayo to bulu ni ye mo ya ka gere la ni go ki ba bola ka do herela ala de abla gere no akan gere inde la ni ya bo gere la ki ba do herela dro wallahi billahi tala abe fla yere ma be ke man piti pata man kiri karadi abe ke ni mo sugu de mo bulu eske ala kan kisi ni wolo sugu numa ala kan kisi ni den sugu wolo lima muso aya fo amina ala ka den wolo den mi be muso bonya muso aya fo amina ala ka den wolo tan no ye den mi me na muso hine mine ka don ko abora muso de la ka don ko muso e fen badi ka fo ko muso te fen do ya tai ka fo ko muso te se ka ke fen fitini ko jiyan wona be muso yele sanfe che o che ye muso bonya ka yele sanfe ka jena te ka fen be bonya ka yele sanfe muso che o che ni go ki be muso denigre de fo ka ti se te ka fen wel be la ba muso de sinora malu ala benyena wante kuma kelen fo ka no bola dongo no sira ko wolo koromuso parce que nete se bo mamuna nte fe ka banani me domina no sira o wolo koromuso ko lula daga muso ko lula ko lu photo soro ko bla Facebook ko lula ngolo photo abe soro ka essayer ko be gere malika family la parce que e dangani nyama de wulile oko sinon malika family muso kuma ba fara demiseni ngango ala de ye an langolo ke aw ma haramunya ye ala te se ko di aw ma fo ka tawsa aton langolo yo ngela c'est impossible. Et puis vocali munu mbega jokunu ine fimante mo ta yoro fo yo ibe bo janfala janfa mi sirili nyena o kuma damine ibe bo janfala janfa mi sirili nyena ni ko madame ne bide et puis ni vocali nte sans vocalu yere vocal be ka jouer 600 vocalu te vocali koro bowde do depuis nga video do na nyanye fo nyena ni vocali koro bowde ne balmaw me question pose kuna o jabi bo yere blo ni mo kara hono ni islam ibe kuma jabi fo wa o itandro metaje ni mogo bega e janye mogo neni abe groupe kono mogo do talen do ikuma kan yelema ka kuma kan ke kuma kan were atigi beka i janye mogo neni atigi bigi ko la mogo neni abigi fala mogo neni neni nu beka digila ni beka kuma no abe groupe kono ebe mfo iba fa anga mogo nyini o bi an yere kan ke atigi beka neni nge chiko sugu na yere kan guye anga fa neni banani sara atigila mogo bo fo o edusu bole kuma de ibo olu kuma nufo mais munde la olu be mogo labo ka mogo fanu banen parce que kala ga chogo taw bolo ngo argument taw bolo otiga na osigi mogo nyekoro ko be mogo la konveki oko argument jume no e muso mi onya la ba essayer ko be kulushi bolo shini machine ngena ko chanter ni munu ma son kulushi bo me ko ni nyoko na daga banaw anta bo parce que outet PD sugu au PD sugu nunu fo ka jien wuli ateke ni ne tem go ta yoro nunu fo wala manta fo na ndabara chamache an horonda la andate faran kuntechi ni o kuma foro aw nyogona nenninkela aw nyogona mo la bola ga nenninge mo kama donc ta nefertiti ga kuma gala yoro ndi ne kelen tata jolie choukou te naturel la beauté malienne a dandro nidu o ka kuma kera yoro ndi ta nefertiti o kuma fo o te kuma jugu ekwe o te se aga kuma jugu ne digal be bo an domina combien tabla ni clashi ko inga akera toro se toro de parce que uyenga malika doga ka se toro de ma ba de gune me kininge
o la ne ko an b'a kɛ face à face attaque fo yɔrɔ min ka di hali lahara tɛ jɔ ba neni jɔn ba ma neni ne ba neni na ne fa neni na ne tɛ reposter ne tɛ ɲininkali parce que ne ba ka fisa n'aw baw ye ne fa ka fisa n'aw faw ye o den ma wolo aw ka duw si kɔnɔ min bɛ ne sɔrɔ hali ne sɔnni den kelen na o de kama mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ne ba neni i t'a san yɛlɛma k'ala m'a gɛrɛgɛrɛ bi kan o fura t'a na i diya bolo la ne tɛ n da don ka ta kan ta mɔgɔ da la wa o tɛ ne lajɔ ni au contraire ni ne y'a mɛn k'i ye ne ba neni ne bɛ kɛlɛ min na ne t'a dabila fo ne ka taa finale la wa ne b'a trophée ta o de ye k'a yira ne ba n'aw baw tɛ ba suguya kelenw ye kelen photo min bɛ ka yira n'i bɛ k'i sigi i tɛ maloya dɛ i bɛ ka vidéo min yira ko e ta ni ne Nefertiti ye ala tɔnɔ OMS e de bɛ ka tila ka taga commentaire k'o jukɔrɔ tɔnɔ OMS a mɛ tɔnɔ OMS o ko bɛ cɛ ka ɲɛkumu kan dɛ n'an y'o vidéo ko in poussé photo min bɛ yen mɔgɔ min ye photo in ye n'an y'a poussé a bɛ cɛ ka ɲɛkumu kan si ko ye ka vidéo min bila fo bayakisɛ juruba in b'i kun na kɛ f'i bɛ yamaka la kɛ o baya kelen de b'o tigi cɛ la n'i tɛ ko ɲɛdɔn i t'i senbɔ ko dɔw la e siɲɛ fɔlɔ i tɔgɔ donna kuma la an bɔra yan ni muso écarté ka bɔ la ko di mais i tɛ k'i insister n'i insister ne k'i ma k'a bɛ cɛ e ka ɲɛkumu kan parce que n'u ye kuma cɛ a photo in bɛ ne finma yɛrɛ bolo n ko ne tɛ nkalon tigɛ a photo bɛ ne yɛrɛ kunna awɔ kɛ n'an y'a vidéo bila don o don e bɛ commentaire minɛ i bɛ commentaire in haramiya vidéo in tigi b'a yɛrɛ dɔn an minnu bɛ ka fɔ an b'a dɔn mɔgɔ min fana y'a kɛ o tigi fana b'a yɛrɛ dɔn a bɛ min bolo ye k'a b'a yira ko ye tan duuru bɔ o fana tigi b'a yɛrɛ dɔn aw kɔnɔ k'anw bɛ manamana ko de la yan nɔ aw y'anw ka vocal sɔrɔ k'aw b'a labɔ an bɛ faso jɔ ko kuma la n'aw b'a tigɛ de kuma min y'aw daja k'o don a kɔrɔ sinon mun aw tɛ vocal bɛɛ bila a ka jouer ka ban ni ne digali bɛ vocal jouer ne b'a bɛɛ de bila a ka jouer ka ban Malika ka finma yɛrɛ pourquoi aw tɛ vocal bɛɛ jouer ka ban jɛnɛya kuma ma sɔrɔ an ka groupe kɔnɔ karisa n b'i fɛ kuma ma sɔrɔ an ka groupe in kɔnɔ karisa i bɛ yɛlɛ jigin i bɛ taa nin yɔrɔ la o ma sɔrɔ an ka groupe in kɔnɔ fɛn min adamaden ŋaniya i ŋaniya o de bɛ baara k'i yɛrɛ a ye mɔgɔ min diya o de y'o kelen a ma mɔgɔ min diya o de fana y'o kelen ye wa kɛ fɛn m'aw kɔni kata ko in tɛ se ka Malika famille muso fosi dénigrer fɛn m'aw kɔni mana ko in tan tɛ Malika famille muso si bolo parce que i bɛ den so tɛ pan a den ka munuma o so tɛ pan a den ka munuma c'est impossible mɔgɔ minnu bɛ yen n ko n'i ye mɔgɔ nantankolon caman ba fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ lankolon caman ba fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ko di mais n'i ye barikadenw ni duwawudenw den minnu y'u faw dɔn k'u baw dɔn den minnu ma sɔn lebu ma den minnu ma sɔn jɛnɛya ma den minnu ma sɔn diɲɛ ɲɛfɛ tagali ma u yɛrɛ ma ten n'i y'olu denw fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ jɛkulu kelen ye walayi bilayi talayi hali n'aw ye contre-plaque ta hali n'aw ye tour d'Eiffel de ta k'aw b'a jigin Malika famille kan tour d'Eiffel bɛ retour kɛ ka bin aw de kan hali a kuma tɛ fɔ wa hali a kuma tɛ wɔyɔ fo adamaden i ka k'i yɛrɛ ye n ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin ka kuma in fɔ wa n bɛ tila ka segin kuma in kan tuguni population b'a la gouvernement b'a la musow ne baw ne faw n bɛ kuma kelen fɔ aw ye aw denw minnu b'aw bolo a y'u bila ka taa école la a ye fɛɛrɛ kɛ denmisɛnninw ka taa école la c'est très important c'est très important puisque ni denmisɛnninw taara école la walayi bila u ka faamuyali bɛ teliya u b'a dɔn u bɛ mɔgɔw faamuya cogo min na mais fɛn min ni den yɛrɛ ma farati ka wolo sɛgɛn la an bɛɛ sɛgɛnbagatɔ mais dɔ bɛ dɔ ɲɛ de minɛ ne y'o kuma in fɔ ka sɛgɛn an bɛɛ fantan mais dɔ ta bɛ dɔ ɲɛ den ma farati ka ɲani sugu dɔw y'a ɲɛ la depuis a fitinin walayi bilayi talayi n'a kɔrɔbayara a n'a rankin de bɛ kɔrɔbaya ɲɔgɔn fɛ n ko muso bɛ k'a bolo a kɛlɛkɛ ɲɔgɔn de ye quoi muso bɛ k'a bolo de i b'a fɔ k'a ka litikɛlan de ye muso ye quoi muso bɛ kɛ rankin de y'a bolo n'a tɛ se ka muso bonya a tɛ se ka muso valeur dɔn a tɛ se k'a dɔn muso ye mun de ye muso ka kan ka minɛ cogo jumɛn na muso de bɛ bonya cogo jumɛn na a tɛ se k'o dɔn est-ce que mais e mɔgɔ suguya fana suguya an bɛna k'an bɛna an daji la tiɲɛ ka kuma la non a bɛ to ne finman de bolo n'i ye fɛn fɛn fɔ k'a ɲagami ne bɛ bɔ ne b'a ɲɛnabɔ ka bɔ ɲɔgɔn na hali a ko tɛ gɛlɛya Malika famille ko de don a ko tɛ gɛlɛya a ko tɛ ɲagami wa an ka kuma diɲɛ bɛɛ de b'a lamɛn mun de kama ne digɛli o ka fara tɔ an tɛ fanɛni kɛ an tɛ banɛni kɛ mɔgɔ ɲɛnɛma kalamaw de bɛ n'u sigi kuma min bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ u b'o de lamɛn n ko depuis n'a daminɛna mɔgɔw bɛ démissionner de ka na ko Malika famille an ma mɔgɔ démissionner tɔ la ye ka taa fɔlɔ ko yɔrɔ wɛrɛw révolutionnaire dɛ an dala gidi dɛ ni mɔgɔ bɔra ka kuma fɔ i mana kuma fɔ ka taa sansi o sansi fɛ u n'u ka aigreur de bɛ bɔ saboteliw dɛ karisa i bɛ tan dɛ aw tɛ mɔgɔw fa dɔn aw tɛ mɔgɔw ba dɔn aw tɛ mɔgɔw ka vie dɔn aw bɛna se ka mun de fɔ mɔgɔ ma yan k'o bɛ digi mɔgɔ la yan nɔ a y'o fɔ an k'o mɛn dɛ aw ka gidi n'est qu'un simple chroniqueur a bɛ révolutionnaire dɔn
Ni be kɛ révolutionnaire de fa ka kɛ I yɛrɛ be baara de la fɔlɔ. I tɛ nata mɔgɔ ka wari la o. N'i ye faso wari minɛ dɔrɔn I ka liti ɲagamina, e tɛ se ka liti kɛ tuguni, e tɛ se ka n'i sigi mɔgɔw ɲɛkɔrɔ tuguni, e tɛ se ka nata wari la ka tila ka nata tiɲɛ la, c'est impossible. Tiɲɛ ni wari tɛ taa fan kelen fɛ. N'i ye wari ta, I tɛ se ka tiɲɛ fɔ tuguni, c'est impossible. An bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ, an bɛ taa min? Mali tɛ mɔgɔ si ta ye. Aw si ta tɛ. An bɛɛ de sagoya bɛ Mali la, an bɛɛ de dala kuma bɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ. Et puis fana, grand sœur fana ka yafa ma, Malien est fier. Parce que on a ne de a fait une vidéo qu'on a là. On m'a dit que Malien est fier qu'à page sans fait. Moi, à quoi elle témoigne quand on met dialogue inclusif Keneka. Donc, on reste 24 tara ou yoro côté n'tarana. Kana bla page sans fait. Sans chercher à comprendre. Parce que quand on est illettré, on est illettré. Parce que quand on ne comprend pas, on ne comprend rien. Parce que quand on est du n'importe quoi, on ne fait que de faire du grand n'importe quoi. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas être au même niveau que nous. Parce que nous, on a étudié, nous, on peut comprendre vite fait. Parce que déjà, rien qui est comme madame, on sait où tu veux en venir. Donc, c'est plus facile de dialoguer avec nous. C'est très facile. Donc, il y a un autre fois, on a fait, abebo, faut qu'on ait mousso d'oroya. Même pour quelle raison? Je ne vois pas. Neni muso e nyogo neni grand sœur de la nyogo nyani nye e ala bonyate demiseni ala sa bonyate mukokoroba ala adama de ni marala dro yi marala e grand sœur me isomo yi marasa Malien est fier mon marate dala kuma ye ali ni mo sigile akuma chugo na kechu wala ba don si aperso atigi marale no vi amamara neni grand sœur e nyogo yorom na ne kume kumbiri no parce ne kume ga la poste ni ne bunye gane no warkola mais Malien est fier e ne yorom na dro ko maliga ga fima ne ko wi en guerre la nyonga na bisou que na ça va oui ça va né Malien est fier porte-parole ou quoi a ofo non d'accord petite sœur ay ni manga indabla mko kele ne bede kaburu ko ko ma de diga kele petite sœur ay manga indabla Facebook sans fait amay akona to ko mango ke Facebook sans fait ay nyoko famia an bebe maliko liti de la ne ngo c'est vrai grand sœur ngo me ngo trop c'est trop parce que kuma na nega guidi de makate dabla te dabla dongo de doralingo je t'ai forcé ka boka nga guidi défend moi sinon à part ça ka foko rankin do de mene kono ne nous tenons nyestra l'intérêt social que l'anté fanglé fait ne lu que la fanglé fait danga de mene quoi jamais mais on peut pas être au même niveau intellectuellement mais ça va pas ananya yere bois là dans la vie réelle mais c'est impossible femme de chambre ni bâtiment kebaro mais ça va pas. La femme de chambre droite, mais c'est genre, c'est une manière de parler, mais ça va pas. Et ma clé de la Congo ni de la frigi la coquère ailleurs, mais ça va pas dans ta tête. Mais on n'est pas pareil. On peut pas être au même niveau. Mais comment ça? J'ai fait mes études, mais même quand en termes, quand mes concurrences, il n'y a pas ça. On dit la vérité. Après, on continue à autre chose. C'est pas simple. Donc, Malien fier au fond, on est d'accord, grand sœur, on y a, mais d'accord, on a une petite sœur au Bédjani. Comme l'interne, on fait un ni à la Malien fière tarata. Tellement que la grande sœur, elle est respectueuse. Tellement que la grande sœur avec ma femme. Mais grande sœur, quand il est bon, quand il a bon, qui vient faire, qui vient nous faire tranquille. Grande sœur, t'es trop belle, t'es trop compréhensif. On sait que tu as étudié, on sait que tu as tout dans la tête. Calme. Il veut comment avec tranquillité. Il veut comment, c'est ton plein droit. Ni ye mɔgɔw ye kuma la ka bɔ k'i bɛna kuma o fɛ k'a ka apaiser mais i bɛ kuma mɔgɔ de fɛ mɔgɔ min b'a faamuya i bɛ kuma mɔgɔ de fɛ kunkolo bɛ mɔgɔ min na c'est pas facile de convaincre les illettrés c'est pas facile de parler avec des analphabètes mais c'est impossible parce qu'ils n'ont même pas ils n'ont même pas fait 2 semaines à l'école mais c'est impossible parce que des mots très simples quand tu parles bambara ils vont pas comprendre tu vas parler français ils vont pas comprendre mais c'est trop grave donc grand sœur kana faut qu'il bɛna bɔ k'i bɛna kuma nin ko nin na na tranquille en terre en de be ku ka dani sanju ye an be ɲɔgɔn tan ka ɲɔgɔn yɛrɛkɛ ka ɲɔgɔn jɛnsɛ pap wa foyi tɛ bɔ a la yan de ye faransi i lafiyalen no cogo min an fana lafiyalen no cogo min na hɛrɛ b'i golo la cogo min na hɛrɛ b'an golo la tentɔ de o n'o waso jalan ba ala k'an kisi krokodil de bole n ka so jɔ k'an ba bila luwanse la ala k'an kisi o ma ayi be wari ɲini ba be wari ɲini fa alhamdulillah n yɛrɛ wolola ka sɔrɔ n fa ni ba ye dɔ kɛ awɔ kɛ mais an b'a tɔ de dafa an b'a tɔ de dafa don o don yala yala la an t'a dɔn wali salon kɔnɔna de don wa mun de don an tɛ chambre kɔnɔ an t'a kɔfɛlɛ
ade bina jo mogo dala dongo ko jamana joko kuma jamana joko kuma de ka boka ni isigi ka ta telephone ta akona vocalu bebe ana ka mogo bla boy ka karsa fana baneni boy ka fo karsa ma ka beta boy ka ni foni karsa ma ko ni jugo de ni ne jamana joko kuma be se ka mune jo jamana la aw be fale nyon ka ban ni ya fo ku ka boka mali devise fo be mude don mali devise la ni ko ku ka mali histoire finir be mude don mali histoire la même ni ku ma ku ka bataille de krina expliquer ils vont expliquer quoi est-ce qu'ils ont étudié juste à ce niveau Odu yanga niveau baba de malla. Abena mune fonye ko mali joko. Kanu sigi doro mo nyama haba de nga bossi e karsa ide imani ni nga téléphone ni membolo ni téléphone bembolo be ta soro mo munu ba keresa o bega téléphone collecté kana o téléphone ni bega ira sinon ali téléphone tabula ba ka pisi do rom na ni ne digalte mo ko tafo ou bien ni doy pari wari do dala jera ou bien ni waru tra mine mo la ne ga téléphone ne be anno awake wallahi bile kuma be téléphone ngono kabago de du parce que ne fana ka téléphone e 2 semaines ngata ka perendo la vocali do enregistrer ma kono kabago de du ni ere gerebuya ni ere fadin sagoya ne te sika na ambla mo nyema ko ne ba fo mo ko ne ba convaincu fin de la klaka nata o mo kelu na c'est impossible Ola adama de ni drome kele mbiku I waso iti se wani ga drome kele ka fara wali fena femi wali fen fanshi main femi wali fen te mago nye mogo ni mogo bora ga tan fe ga keme ni mogo fe ete fen fo isora ko karsa boy ga fanene ya karsa fo ko ni ne ni ya aga ni photo bene bola ni ne langolo photo soro dongo dogo I dalen kumbe pere be sa ibo soro ko di mogo ma no tigi ko ka bo blo fona be sa odo parce que obe explosion yo kum pere ni danga mimbo ko onyo na ton ko yanku jugu sako ya mimbo lo onyo na ton ko ngo fade un sina samara mimbo ko onyo na ton ko fem ne ma ton onyo la ka dedi kan jo alin ko reke flanye ko mo oneni ko jugu ya kuma te ka baneni ke ne ma dedi ko ke mo bene digal do al ne te to balo la ka baneni ke ne te baneni ke la mo bene don bebo don baneni fanshi akebali atede parce que ne ma mo ala di ntese ka fote de éducation chaman badi ga sokona éducation be ni dona école fana éducation be teruka éducation be mais éducation basée sur éducation di ni sonika so éducation ibe teru soro ni teru soro munu be faneni munu be baneni ka école de soro camarade d'école soro munu be faneni munu be baneni mais ne digalte faneni fe ne te baneni fe ne rete neni jugu fanchi fe mais ne dade be kuna et puis fana ben fanin baneni ko fe di sinon ni yanjo face à face ni fanin baneni do bay shulu Allo frati na ijabulu mabo majame do bay shuulu bilay parce que ben banani rojane fenti soro ne nye ibake do bay shuulu afrati na ijabulu o de bina kabna odado maliga ko mala na sika mune fo maliga ko ina mune bo daka bo fo maliga ko ina no ibi yere ke che fo nyani ga na kibina maliga kele ibe daro nyini yere la nyani ga na kibe malika kele ibe daro nyini ya nyani ka fo kibi dajo fitinin dala nyani ka fo kibi dajo 24 dala nyani ka fo kibi dajo fima ere dala parce que anye demseni fitinundi on na kunna shindoro ni kuy ala manga valise sigi mais anya anta nyini francia kan ta soro francia no wa amba ya ba kan sapa yoro ya njambe tai francia no awo an wasale woni awo an kontani ba ananga maliga ere ame wuli ambe ta baradike nan bora barala kuma ni ta mamula mina si ga video ke an balote video la de parce que o de be ga mo chama na fili mo ibe fe mi ga wari nyini nga blay kuna ni yo dabla domine be sa I dai ri mebe mina ni ya blay be sa mais an dai ri mete video la de ante mo ko fa den sagwala ande ante fa den to duna ya no mori fonyena antai amour vidéo di antai anga giri kanu vidéo di antai anga jamana fantanu demeli vidéo di antai de muso munu be ga tonyo ga senga antai oluka vidéo keli olu de ka famu mo munu te ka famu ni mo ko fitini munu mena on name parce que aw senga no viko ina viko inte ni vidéo blala be tami o de do ni vidéo blala o be kla kana quelques heures plus tard ibe titale be nan tale ba le ko deni kuma kan tarami yene ga gelo kuma kan se yoro de ga gelen an fo de be kan kuma la an bo de be kan kuma la an bora kan jo kene machine ngene wallahi musokoro baw de be gitron tike kana do tane fi mais ko nga do la se ras 24 ma ko nga do la se malika fitini ma ko nga do la se malika family be ma ka do la se malika ere ma o jien dungu ni ne bora kan jo kene ma o jien dungu anta taw nyoko na la de bilay barka te kulenge fen bilay do te kulenge fen fe mo be klani bela abe senga kwani kantan kuma ino kwani kolukala kuma imbela ko be kla kana ko nyene ma nyine aba soro be takara parce que ko be to barka de oni bulu wa be ton talla
ali mɔgɔ min tɔw ye aw tɛ ka fɛn fosi bɔ tanti Nefertiti t'a la hali mɔgɔ min tɔw ye aw tɛ ka fɛn fosi bɔ mɔgɔ si t'a la ni kɛlɛ wulila ka ban kɔ ka na ni argument ye kuma foyi t'aw bolo ka taa musow ye photo ɲini ka n'o bila page kan et puis en plus comment tu peux insulter une personne et puis en plus i bɛ tila k'a fɔ a ma ko grand sœur ou bien tata mais vous êtes toqué dans votre tête mais ça va pas dans vos têtes hein. Mais comment tu peux insulter quelqu'un et puis il veut tila k'a fɔ a ma qui est grand sœur ou bien grand frère mais ça va pas dans ta tête quand tu insultes du moment que tu as insulté la personne mais elle n'est plus rien pour toi elle n'est plus rien pour toi. Abe ta comme le blanc, abe senga ni muso nu be bla la kala na prévu parce que fem kuma fo ita ka muso nu ka fem fo te se ka ko bolo muso nu ka ni mbora la nyeni keni muso la nyeni bo tanto ni tani dunu nyera kana na nyera la énervé ça ta Nefertiti ali ne kera fouille hali ni bla la tiga gitro dala ki ke maraba tiga di ante be to ban sene de ga ta Nefertiti be arrière debout abe ta en avance elle fait arrière en avant on freine sur ça et puis on continue en avance. Ma aita ni vidéo ko yini de vidéo ko aita nay ni ala sonama tonton OMS e fana vas-y mais ni nya bla page kan do me ba fam ibina commentaire wala ka amite ni shi donc ko be no aye mo toyi mo ka fiyen sama depuis fiyen sama ba jamaro la aye fara mo ni funa no te fara mo la ante bolo bi ante bolo shina kada o chiko amta no sra de fe wane o de fon yana net na ko ne bina mbe fo kuma kile ne be na don di wanga don nalike o de ka jugu et puis nkele no ka vocal ni fin do labeni tle na meno bilay talay do ba fli neni ala che do ba fli azil demande ko inta itara ze mata siga so de krokodil de bole wa taka jama baba ga joyi no fero mais afta azil demande yoro wera mite ni shi aw dala bora ni bela sa comme na ni vocal de ko arnaki ale mna le comme na arnaki ko kuma fo ina anyo na arnakel waduna be aw jol ngo vocal ni me asa u be mbolo mais ne bina dam ne domina bilay talay de bejo ali mo mi nega na nyina nete jo parce que nega sra fo itala je n'ai rien à perdre ali chini anga malika ka oronya de bebo e be kuma do bo ki be fo ki be malika choro mais tellement que tu n'as pas la tête il be klara ti yere de choro tuguni ibi yere de choro ki yere kumbalan tuguni ne le fa yeno ne te kuma fa nga yere sosoko malika tiga ma diriga do mo shika drama kele ngoro wa malika tiga te do mo drama kele ngoro ne o de fa ngo kamele ngoro sanfa dugu fa de do aka wari ya yere labo mini ba bulu aya yere labo awoke aka fen be ba yere bulu an la fiale no do mi mo bulu bombo ama nyaka mo shika drama kele na ayi anta fa mo ma ko bosi ko e mobili do do ma anga to gongo se fe ka ton turu bolu ko na la de ko to ke krokodili ya yi no fo ka tigi i ke sur entere ba ni basa ba wi ko na la no lu ntanton bulu non amanga tranquille de la yanno amanga bara mi amanga contenté nodi ame mi soro amanga yamba nodi mais za ko ma pede ma munu bala angata kuyi nga mago tala nga flatala nga sabatala mana be fe ma choko suya mna o keleni do mais libe mo kele ba kele chienga libe mo kele be boni koye be ko min do ala libe mo kele iba fo ki ba di mo ma tigi be min do la sino no borala amba dam ne shine fo shine ngena o keleni do ali mo minte o ye pede te se ka malika kele muso bolo wari minene duna te se ka malika kele kata shishi salon kono muso ni nyogon che te se ka malika kele jene akela jugu te se ka malika kele et puis nyani ka bo bela folo ika so pisi mimbile be to furake nyani e kana kebe na mo toko chien bana jugu mimbila bana kirikara jugu mimbila parce que aw fleni aw te bana o chama bana meni yorani fo nyani meta ka bo parce que son sta meta ka bo mais meni yorani fo nyani meta me bo ano aw muso flem ko chama flem bebe kule ko sida est-ce que aba kalama ko bana be minga jugu ni sida hépatite ale minde hépatite ni ne te mo ta fo yene hépatite minde et puis c'est sexuellement transmissible hein? Donc abe pardon la mfani mbo munu melin kano mais mo ko chama to do obe soroti o bana in minde hépatite mai alifitini hépatite bi faka kito yelela ni ne te mo ta fo na madala ta medecin nyene mo nyinga hépatite be mo faka kito yelela ba hépatite to yele to be yele ifo adila na il faut attaquer dron mais isara fura be soro sila la ko bo lo munu frate soro la kui ala waso pisi o ga juguna be choraba ni mo ko mun be lu bara ne be ka kuma mi fo ni ne be ka galune ti ka ne be ka cheno fo lu bara bana sugu mundu ibe to lu fura ka bi yele la folo ki ka pede ya nyanyini ga dobo la folo ni ka lo kuma na ebe ni sigi ke be kuma do fo malika nyana sino fe me ete se ka kuma malika nyana fe mo chete ke bi jo ke be fe fo malika ma fe mo che ete o PDT ya ko PD za ko ma meni ijo ki atu jantourle meni ijo kebe malika denigere te se ka malika denigere nyengu asidi muko jugu bese ngoni di ka free ma free di bilay tala sado nyeke datu depuis ala ke da ke bla jingon ali ala akorofo
après vous bébé ne digal de boulot ali ala e akora fo mogote e mami et puis kele madame ne bi ne digal le ba fo ko kele madame ne bi malika do ali chaman kela ne digal ya kele ke ka so bi kunte an ta do kali ko bi bese ibe malika ko bi kote o malika ko go ye bi kote parce que ite fait ko mogo de ka Facebook nga ka be kuma ne kelen to c'était yo o c'était ko depuis ala ijiena mo ni fi bi kele de ke be ta ka bo mo were be na ko te to bloquer le ma ko be yele ma di ko be yelema da te to bloquer ma wali shini machine ngene ambe mo were de nyini tuguni nga no de blanye ma ko ni ne be fera mali bon nogola mo ete se ka fo mo ko jene akele ga mine jene yalo kan akla ga boliga tugeko parce que jene be ka jene ke ga sunguru tige do were ga ta mo ko muso fulung jene ya non mais c'est la fin ça on appelle ça le comble ali ala to fait bilay kra to fait o de bena ko bena islam ya fo o bena muslim ya de fo nyena ka mino de famia ya nyenne on de bena ko be kafria fonye on be on islam ya che wala bilan on islam ya che ne siglen fle ni meshi non meshi tala ne ra ba ko meshi tala ya utala kola ni mi fle ni la ne wo kola ndo islam ya ya utala fini sexy non doni kat ne mini jipu no ni fon atala islam ya la ne bo lu beke mais ne ba don fa islamedi ne ba don ba islamedi ne ba don ne bora islamedi du de kono ni ne ndana ka bonga baraola ne be nga chapeau bo ka fli ka drogi mbo ka fli ka ala ka seli tapita ka anjo ala ye ka seli ke mun kama wala sanyani shi be se outa indegré maka soro ne ni mini jipu ni pantalon ni fe nu duni dabla ka nyeshi ala maneti e rek parce que seli ke kunye intérêt dodi ni be ka seli ngani ya de ka kanga jeya iga kanga je jien ko di iga kanga jien na kono fen ibe je olu ko di ka nyeshi alama seli de boni mani ya do mo do sukuna o yayi mo munu be seli de mais depuis ala ye danke e bla jien on e ma diliga tapi ere ta kuma te ka seli ete seli soin ere don ebe mundo muso nyinini ko ebe mundo aga fo ko muso da be yan fe bi ka to ta ka chino e ka kleno e ka 50 € do lu ma nga bebe ne digal le te ka kona ebe mundo no te abe muso mindo ate muso mindo e dainga fodro ko dobe ya mfi o ya sro ya ga pede minon tabe to ko nyina beta muso ko fora fala mama fo mo ko shinyena muso ko fora ke ko wera te jien ono ni muso ko te mo ye muso ko de ta ko de ki ga priorité be to muso ko de la wa o muso nunu yi ka mana muso nunu yi ka mana Fatuma ta na ka mana feundi malika family te ateka sura ya malika family wa ala afiente bo malika family kono na la wa ne da ni yenda marifia mne to me dongo do ni basro masara maninga saya de serama o ko fente se ka kuma SK shoote se ka kuma ou vient banana de ndate se ka kuma sinon no bolo o fente jingo no mi mene digal lajo ne o dene ne malika ka fima ne yere la panthère noire ne lion ne yere la fille de nos ancêtres ne awo ne fima yere de ni keleni ni mbe ne di wante rekle jien atike fen fushini amana no ga mo bolo chukum no kline do ma bu ma jamente chode awo wo malika ko fon shu aja drame ka foli yere be ano onya te finu na sawa amo ina munu prena drobe na sawa renye bala ina ere mine chukuskunimna ni mo kom kan ni fm de rabe nyela o kelene do ango malika fo saya ni mo kom ki ga mo yi ga mo de be to no fe ka wuli ka no nyi ge mo la no o ye arankini minta au moins ni ne ga malika ere kumbe bo na ye mo mi frapper tiene ga beta ko fe dongo do kunte bona ko video ye kana o sigo lutigu ka ko shije tellement que shije tout bolo ou be na ku no lu mori nta malika de o chi o ko kewa ayo bega pour que ka warta malika koka meme na na yo ako ka be wari go ina munumuna ate munumuno ni ne fima duna la domna ne te virgule ke fanshu ka video couper ka vocal couper ni ma vocal beju a fa z ayaba fo ko na balaka yorom na be daji to kuna ba fo ko ay ko fimante ba beju a z mo se me vocal ko ina atemena mo bolo fe ba beju ka bampio abi na seconde la ko kuma fon abi na muni fon nyena no o mori no de kuntu de la kuma be kelengele ay fantanu wa wari recorter abi no ta ka be to odi ni ma yanfe no ngana ma o yere be munu mo ko wari recorter ko abi na muni fon mo yena d'accord bon donc tena na mbe fo bi quoi be musique ni nyini nga blala parce que ni dusu be ga boy be ferem ne don wa kuma ikana na taka dimi ko jugu ka taka ko do donc fitini yere iga foli be anno iga foli kuma ba bien tan ne fartiti aja drame donc ne ga chéri nu ni fe kumbe kene ga ansa abe a foli yere be anno mani ga princesse de bora video flam nga olu de cortigeli de ni ayi ala ta de tien ni tien forum na mo ni fumbu de me wa mo ni fumbu de la me metamena
Nna kan zen a tɛ dogo mɔgɔ si la. Nin ye n tatɔ ye. Mais nana tuguni mɛ man di dɛ. N natɔ la a tɛ dogo ni ma jɔn si la. Mais video in tɛ a ye taa n'a y'a ɲɛfɛ. N'a ma video in bila tout an tigɛra u la. A ye video in bila an bɛ video in tigi ɲɛda bɔ yan nɔ. A da mana diya mɔgɔ min na Bamakɔ jeli b'o o tigi ma balima fo ni mɔgɔ min kɛra jeli matérialiste ye dɛ. Awɔ hali matérialiste b'o ma balima yan nɔ. Fura tɛ hali na i ja bolo. N'importe quoi. Allô? D'accord. Mais la musique ni ka musique ni bila la folo. Zongura joli wiku ni fenti ku iga samara ko igi da nyendala. Ni fenti ku be samara ba ta ida nyendala. Jangana we nyoganye. Ale, jangana. Just Saramani. Bon. Just Zezé Warai. Allez. Ni ton frère be kaso jugu ala frate na ijabu. Ja shebe waradu. Ja shebe waradu. Allez. Morote kelele. Allez. Allez, ni chaouye nyoye. Ni chaouye nyoye. Ni chaouye nyoye. Farasi kona ni chaouye nyoye. Ni chaouye nyoye. Ala, pitini 24. Chigo. Maliga ere, Bangoniga, ala. Tonto Bafajao, Adano, Ivan, les Lions, Adano, Baba Cabral, Adano, do Same Nyorombolo, allez. Eh. Anya du chouye kerema. Le ura masage, ave Nyorombolo. Buguninga ere, ko be gogele, angata doro. Eh. Grand cerveau États-Unis, Kama le millionnaire. Bête million malade. Ani Dorani yere la reine. Gemma, allez. T'as de faire Titi. Sangoma ni Bangoma. Ala. Malika famille Kadisa. Tanaja. Allez. Allez. Dago Shebe Waradu. Ngana benyo ka William che allez Elbe kita Saramani ala amma masage ya denyana mamba ay mone bo France bela ni ala masage ne kunta mone kumba faka yanko élevé par la mer éduqué par la mer allez masage allez. Allez. So. Alpha Yaya watara dani dami nyorombolo sa. Mulila dong. Abe bisu sini barade. Ah desino la mulila ka don ni sa kan ta chevra mo bega doy. Abe bisous. Je vous aime beaucoup. Arande chevra. Bye bye.